Paramashivoham experience is literally Paramashiva happening in your aham. Paramashiva manifesting in all is complete Paramadvaita Swabhava, with all his dimensions, with all his energy, with all his experience, with all his manifestations, with all his possibilities, with all his powers, he himself manifesting in Paramadvaita is Paramashivoham. Today is Amavasya. Next Amavasya is the Mahashivaratri. From that day, the Paramashivoham is going to start for the 21 days. From Mahashivaratri, 21 days. It's like March 1st to March 21st. This whole month, this Amavasya, today till Shivaratri, this whole month, we will have Paramashivoham initiation program. This Paramashivoham initiation program is free for all. I am just going to initiate all of you morning and evening. 2 sessions every day. Go on initiating. All of you into Paramashivoham. This program, this 1 month from today to Shivaratri, this whole 30 days, may not be 30 days, it's a month. It's a month as per the Hindu calendar, Amavasya to Amavasya. At least 2 sessions a day, I'll go on be initiating all of you, preparing all of you to manifest Paramashivoham. Whoever is very sincere about manifesting Paramashivoham, start attending from today till Shivaratri, this Paramashivoham initiation. It is free for all. I am opening it for all. At least 2 initiations every day, because I have to give you 108 great spiritual products from Mahakailasa. Starting from the Kundalini awakening, initiating your 7 chakras, then awakening your 7 bodies, then the science of Nirvikalpa Samadhi, unclutching, then initiating you and manifesting complete completion, Purnatva, then initiating you into Sahaja Samadhi, perpetual completion, then initiating you into manifesting powers. It's like more than 108 great gifts I have brought from Kailasa, which I was sharing last 25 years with the whole world. Now, I have put the whole thing together in a nutshell, powerful way, like new and clear, ready to just explode in your consciousness and start manifesting. Last 3 years, me being away from the humanity. Understand? Last 3 years,
me being completely away from humanity, staying away from whole chaos called human civilization, this modern civilization, has given me so much of space to be with Kailasa completely and download this whole Paramadvaita. Please understand, when a person feels he is peaceful, happy with himself and his existence, he delivers the best. Last 3 years, not only I am feeling peaceful and happy inside, that I feel from the time Paramashiva gave me the Paramadvaita as Arunagiri Yogishwara, from the age of 10. From that time I feel that inside. Last 3 years, not only inside, even outside I am feeling that. Absolute Paramashanta, Paramananda, Parama Advaita, Samadhi Sthiti. So understand, I am in my best form. So I am going to deliver the best things Paramashiva gave me in the best way. From today, this whole month, till Mahashivratri, attend all the initiations I am giving. That is enough preparation for Paramashivoham level 3. People tell me, how should I prepare? What should I do? How can I manifest? I should manifest this Guru Dakshina. I should manifest this. I should manifest time. I should manifest what all I should manifest mentally, physically, economically to prepare myself for Paramashivoham. Understand, attend this Paramashivoham initiation morning and evening, whatever time I am coming and sitting here. At least 2 initiation I will give every day. Paramashivoham initiation till Shivaratri day. Attend this, you will see. I am blessing you all as the living manifestation of Paramashiva. All of you will experience Paramashivoham level 3 and the Paramadvaita. Paramadvaita is what Paramashiva wants to give you all through this Paramashivoham. You will be prepared physically, mentally, economically, emotionally, psychologically, consciously. Everything you need will come to you. Just attend this Paramashivoham initiation. This whole month, attend this Paramashivoham initiation. I will cause your reality not only to come to Paramashivoham, to manifest Paramashivoham and Paramadvaita. This whole month, 2 initiation.
At least 2 initiation per day. I'll be giving from morning and evening. It's absolutely open for everyone, free for all. I'll awaken your DNA, layers of DNA. I'll awaken your consciousness. I'll transmit the bioenergy of Paramashiva. Everything Paramashiva gave me from Maha Kailasa, I will share it with you all. I am in such a happy, peaceful, extremely safe, secured space and place. Because I am in absolute peace, Paramashanta and Paramananda, I can perform the best. I can give the best. I can shower the best. To all of you. Now itself I am making it clear. Paramashivoham level 3 cannot be equated to any money. It's a pure gift from Paramashiva. That is the reason this 1 month whole initiation I am making it free for all. This whole initiation 1 month is free for all. So there is no economical commitment. At least 2 initiation will be happening morning and evening. It's open for all, free for all. This energy, initiation, experiences, expertise, all I am showering through this Paramashivoham initiation. This whole month, from this Amavasya to next Amavasya, will literally make Paramashiva grow in your inner space, in your being. Last 3 years continuously being in the space and place of Maha Kailasa has filled me
with everything best. So what I am going to do now is not repetition, it is revival with trillion times intensity. "25 years ago, the completion I spoke, I may be using the same word, but the impact of the initiation on you will be trillion times greater now, because the whole initiation software has evolved to the next level. First I bow down to Mahaganapati and start the initiation. Paramashivoham initiation from today till next Amavasya, like Mahashivaratri. Bow down to Mahaganapati. Om Mahaganapataye Namaha Om. Gajamuga gajamuga gajanana, Gajamuga gajamuga gajanana, Gajamuga gajamuga gajanana, Gajamuga gajamuga gajanana, Gauri Nandana Nityananda, Gauri Nandana Nityananda, Gauri Nandana Nityananda, Gauri Nandana Nityananda, Gajamuga gajamuga gajanana, Gajamuga gajamuga gajanana, Girijanandana Nityananda, Girijanandana Nityananda, Girijanandana Nityananda, Girijanandana Nityananda, Girishanandana Nityananda, Girishanandana Nityananda, Girishanandana Nityananda, Girishanandana Nityananda, Gajamuga gajamuga gajanana, Gajamuga gajamuga gajanana,
ಗಜಮುಗ ಗಜಮುಗ ಗಜಾನನ ಗಜಮುಗ ಗಜಮುಗ ಗಜಾನನ ಗೌರಿ ನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗೌರಿ ನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗೌರಿ ನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗೌರಿ ನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಜಮುಗ ಗಜಮುಗ ಗಜಾನನ ಗಜಮುಗ ಗಜಮುಗ ಗಜಾನನ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಿರೀಶನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಿರೀಶನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಿರೀಶನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಿರೀಶನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗಜಮುಗ ಗಜಮುಗ ಗಜಾನನ ಗಜಮುಗ ಗಜಮುಗ ಗಜಾನನ ಲಂಬೋದರ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ಲಂಬೋದರ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ಲಂಬೋದರ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ಲಂಬೋದರ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಪರಮದಯಾಕರ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಪರಮದಯಾಕರ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಪರಮದಯಾಕರ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಪರಮದಯಾಕರ ಲಂಬೋದರ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ಲಂಬೋದರ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ಬಂದ ವಿಮೋಚನ ಭವ ಭಯ ಭಂಜನ 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 ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪ ಹೇ ನಿತ್ಯನೂತನ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪ ಹೇ ನಿತ್ಯನೂತನ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪ ಹೇ ನಿತ್ಯನೂತನ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪ ಹೇ ನಿತ್ಯನೂತನ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಗಜಾನನ 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 ಲಂಬೋದರ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ಲಂಬೋದರ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಪರಮದಯಾಕರ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಪರಮದಯಾಕರ ಬಂದ ವಿಮೋಚನ ಭವ ಭಯ ಭಂಜನ 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 ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪ ಹೇ ನಿತ್ಯನೂತನ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪ ಹೇ ನಿತ್ಯನೂತನ ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಗಜಾನನ 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 ಲಂಬೋದರ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ಲಂಬೋದರ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ಲಂಬೋದರ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ಲಂಬೋದರ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಪರಮದಯಾಕರ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಪರಮದಯಾಕರ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಪರಮದಯಾಕರ ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಪರಮದಯಾಕರ ಲಂಬೋದರ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ಲಂಬೋದರ ನಿತ್ಯ ಗಜಾನನ ಬಂದ ವಿಮೋಚನ ಭವ ಭಯ ಭಂಜನ ಬಂದ ವಿಮೋಚನ ಭವ ಭಯ ಭಂಜನ ಬಂದ ವಿಮೋಚನ
विमोचन भवभयभाजन बन्धविमोचन भवभयभाजन प्रणवस्वरूपा हे नित्यनूतन प्रणवस्वरूपा हे नित्यनूतन पाहि प्रभो मां पाहि गजानन 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 गणेशचरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं गणेशचरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं गणेशचरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं गणेशचरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं सद्गुरुशरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं सद्गुरुशरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं भवभयहरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं भवभयहरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं गणेशचरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं गणेशचरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं सद्गुरुशरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं सद्गुरुशरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं भवभयहरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं भवभयहरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं गणेशचरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं गणेशचरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं
नित्यस्मरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं सद्गुरुशरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं सद्गुरुशरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं भवभयहरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं भवभयहरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं गणेशचरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं गणेशचरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं नित्यस्मरणं परमपावनं नित्यानन्दं गजाननं नित्यानन्दं गजाननम् नित्यानन्दं गजाननम् नित्यानन्दा हे नित्यानन्दा नित्यानन्दा हे नित्यानन्दा नित्यानन्दा हे नित्यानन्दा नित्यानन्दा हे नित्यानन्दा गौरी तनया गजानना गौरी तनया गजानना गौरी तनया गजानना
ನಿರಂಜನ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಪರಮನಿರಂಜನ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ನಿತ್ಯಪುರೀಶ್ವರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಪುರೀಶ್ವರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಪುರೀಶ್ವರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಪುರೀಶ್ವರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಹೇ 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 ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗೌರಿ ಕನಯ ಗಜಾನನ ಗೌರಿ ಕನಯ ಗಜಾನನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಹೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಹೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗೌರಿ ಕನಯ ಗಜಾನನ ಗೌರಿ ಕನಯ ಗಜಾನನ ನಿತ್ಯಪುರೀಶ್ವರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿತ್ಯಪುರೀಶ್ವರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಚಂದ್ರಕಲಾಧರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸಸಿವದನ ಶಿವ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಚಂದ್ರಕಲಾಧರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸಸಿವದನ ಶಿವ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗೌರಿ ಶಂಕರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕನಕ ಸಬೇಸ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗೌರಿ ಶಂಕರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕನಕ ಸಬೇಸ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅರುಣಾಚಲೇಶ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅರುಣಾಚಲೇಶ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕೇಶವನರ ಹರಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ಯಾಮ ಗೋಪಾಲ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕೇಶವನರ ಹರಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ಯಾಮ ಗೋಪಾಲ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮುರಳಿ ಗೋಪಾಲ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮುರಳಿ ಮನೋಹರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮುರಳಿ ಗೋಪಾಲ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮುರಳಿ ಮನೋಹರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಟವರ ಶ್ಯಾಮ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗೋಕುಲ ನಂದನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಟವರ ಶ್ಯಾಮ ನಿತ್ಯಾನಂದ
श्रीमहागणपतिरवतु मां श्रीमहागणपतिरवतु मां श्रीमहागणपतिरवतु मां मातङ्गं कशी महागणपतिरवतु मां नित्या मातङ्गं कशी महागणपतिरवतु मां नित्या मातङ्गं कशी महागणपतिरवतु मां नित्या मातङ्गं कशी महागणपतिरवतु कामजनक विधेन्द्र सन्नुत कमल नयन निवासो कामजनक विधेन्द्र सन्नुत कमल नयन निवासो कामजनक विधेन्द्र सन्नुत कमल लयतन निवासो कोमलकर पल्लवनहर गुरुभाग्रज शिवात्मज कोमलकर पल्लवनहर गुरुभाग्रज शिवात्मज मम गमरि गमगणकुजं निसरि किटदप निसजुनुत निसरि मदगणं मगमदनद पवमदि निदमपनि पगिदनि पनिसरि कुकुन्दरि मपनि सकिडजं निगमसरि निसरि निसरि स कुकुन्दरि पनि पसनि निसरि निगमनि सजं करि ददानि गमगति किडतु श्री महागणपति रवतु मां नित्या मातङ्गं कशी महागणपति रवतु स्वर्णकर्षण वेदराजो पादाम्बुजो गौरवर्णवसनधरो भालचन्द्रो सुवर्णकर्षण वेदराजो पादाम्बुजो गौरवर्णवसनधरो भालचन्द्रो नरादि विनुतलम्बोदरो नरादि विनुतलम्बोदरो कुवलय स्वविषाण आशाङ्कुशमोदक कुवलय स्वविषाण आशाङ्कुशमोदक नित्यानन्दो भवजलधिना नित्यानन्दो भवजलधिना नित्यानन्दो भवजलधिना मूल प्रकृति स्वभाव सुखदरो नित्यानन्दो भवजलधिना मूल प्रकृति स्वभाव सुखदरो कविसहस्र सन्निपदेको कविजननुत मूषिकवाहो कविसहस्र सन्निपदेको कविजननुत मूषिकवाहो पवनद देवता समूहो अविनाश कैवल्यकेको पवनद देवता समूहो अविनाश कैवल्यकेको मम गमरि गमगणकुजं निसरि किडदप निसजुनुत निसरि मदगणं मगमदनद पवमदि निदमपनि पगिदनि पनिसरि कुन्दरि मपनि सकिडजं निगमसरि निसरि निसरि स कुन्दरि पनि पसरि निसरि निगमरि सजं करि ददानि पमकनि किडतु श्री महागणपति रवतु मां मातङ्गं कशी महागणपति रवतु सुन्दर जय नित्य विनायका सुन्दर जय नित्य विनायका सुन्दर
गजानन विघ्नकोटिहर नित्य गजानन विघ्नकोटिहर नित्य गजानन विघ्नकोटिहर नित्य गजानन सकल विघ्नहर नित्य गजानन सकल विघ्नहर नित्य गजानन सकल विघ्नहर नित्य गजानन सकल विघ्नहर नित्य गजानन विघ्नकोटिहर नित्य गजानन विघ्नकोटिहर नित्य गजानन सकल विघ्नहर नित्य गजानन सकल विघ्नहर नित्य गजानन ईश्वरी नंदन नित्य गजानन ईश्वरी नंदन नित्य गजानन ईश्वरी नंदन नित्य गजानन ईश्वरी नंदन नित्य गजानन जय जय गणेश जय श्री गणेश 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 जय जय गणेश जय नित्य 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 गणेश जय ఓం ఓం ఓం. I bless you all. Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching cause, living Shuddhatvaita Saivam Paramatvaita. The state, space, powers, being, superconsciousness, and Kailasa, Maha Kailasa of Paramashiva. Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. The eternal bliss Nityananda. Thank you. Be blissful.